वाल्मीकि सनकः सनंदन मुनि व्यास वसिष्ठ भृगु जावाळे जमदग्ने कच्छ जनको गर्गंगिरा गौतमः मंधाता भरतो नृपश्च सगरो धन्य दिल्ली पुनल पुण्य धर्मसुतो जजाति नहुसौ कुर्वंस्तुते मंगलम। जय जगन्नाथ। मु ज्योतिर्विद चंद्रशेखर नायक मोर चैनल ज्योतिषर जातक को आपण मानक मोर अंतरर गभीरतम प्रदेशरू स्वागत जनाऊँगी। बंधुगण, आमे जो ग्रह मानकर प्रतिकार सीरीज आरंभ करथिले यह हेउछि शेष सीरीज शेष भागटी, अर्थात नवग्रहंक मध्यरु आमे 8टी ग्रहंकर प्रतिकार विषय रे पढ़ी सारिचे। आज शेष ग्रह जे कि केतु छाया ग्रह केतुंक विषय रे आमे आलोचना करिबा। जे केतु ग्रह से तांको जदिओ आमे पाप ग्रह हिसाब रे गणना करूचे, किंतु से बहुत शुभकारक आउ विभिन्न शुभ जिनिसर कारकत्व तांको पाखरे ही अछि। आमे कारक विषय आलोचना करिबा, किंतु वर्तमान आमे जानिबा जे केतुंकर आमे काहेकि प्रतिकार करिबा, असुविधा कोठी रहउछि। बंधुगण, आपण माने जानिछंती जे केतुंकर कोनोसी निर्दिष्ट घर न थाए। तांकर दीटी घर तांको दिया जाइछि, सेटी से रहिले उच्च हे जांती। से घर दीटी कोउटा कोउटा बिच्छा राशि आ मिथुन राशि। ये दीटी राशि बिच्छा राशि और धनु राशि, ये दीटी घरे जदि रहंती केतु ते उच्च हे जांती। ठीक तार विपरीत मिथुन राशि और वृष राशि, ये दीटी घरे केतु नीच हे जांती। ताले सेठी जदि केतु ये दीटी घर भितर जोठी हेले रही जाइछंती, ताले आपण जानिबे आपणक जातकरे केतु पीड़ित अवस्था अछंती। माने भल नीच घरे कई भल स्थिति रे न थाए ग्रह। ताहले बंधुगण, ये हला गोटिए कारण जदि केतु नीच राशि रे रहिबे। द्वितीय कथा हला कोन, केतु अन्य ग्रह सहित जो जुक्ति करंती मिसी करी रहंती, ता द्वारा मध्य केतु पीड़ित हुअंती। केतु से ग्रह को खराब करंती। आ मन रखंतु, प्रत्येक क्रियार समान आ विपरीत प्रतिक्रिया थाए, जहाँकि आमर न्यूटन लॉ। ता अर्थ आपण जदि काहा को खराब करूछंती, अर्थात आपण काहा को कादुआ फिंगिबा को चाहुछंती, प्रथमे आपण को हाथ कादुआ हेले तो जाईकरी आपण ताकू फिंगिबे। तेणु निजे आग खराब हुअंती आ से ग्रह को मध्य खराब करंती। उदाहरण, केतु रविंक सांगरे जदि मिसिकिरी रहिछंती ताले सूर्य ग्रहण जोगटिए सृष्टि कले। चंद्रंक सांगरे मिसिकिरी रहिछंती, चंद्र ग्रहण जोग सृष्टि कले। मंगलंक सहित मिसिकिरी रहिछंती, अंगारक जोगटिए सृष्टि कले। आ बुधंक सहित मिसिकी रहिछंती, जड़त्व जोगटिए सृष्टि कले। शुक्रंक सहित मिसिकी रहिछंती, व्यभिचार जोगटिए सृष्टि कले। शनिंक सहित मिसिकी रहिले श्रापित जोगटिए सृष्टि कले। किंतु केवल गोटिए ग्रह अछंती जहाँक सांगरे केतु जदि जुक्ति करिकरी अछंती, ताहले सेटा अशुभ जुक्ति नुहे। से ग्रह हेले देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पतिंक सांगरे केतु जदि मिसिकरी रहंती, से गोटे राजयोग सृष्टि करंती। ता ना होची धर्म ध्वजा योग बा मत्स्य योग। ये व्यक्ति विशेषण को बहुत उच्च स्तर धार्मिक करिथाए आ उच्च स्तर पद पदवी मध्य तांको मिलिथाए। मुख्यतः जो माने चार्टर्ड अकाउंटेंट हितांती से मानकर मत्स्य योग थाए। ताले बंधुगण, बृहस्पति आ केतु जदि मिसिकी रहिले काहेकि शुभ जोगटिए होउची, अन्य ग्रह संगे काहेकि अशुभ जोगटिए होउची। देखंतु बंधुगण, बृहस्पति होउछंती ज्ञानर प्रतीक, केतु होउछंती गभीर ज्ञान डीप नॉलेज र प्रतीक। ज्ञान आ गभीर ज्ञान ये मिसिकी रहिले तो बहुत भल कथा हला, अशुभ जोग काहेकि हबो।
ताले गोटिए ग्रह बृहस्पति जहाँक सांगरे केतु जदि मिसिकी रहती से अशुभ फल दबा जगार शुभ फल प्रदान करती। आ बृहस्पति सांगरे केतु रहिले निजुक कंफर्ट फील करती। अच्छा तापर देखंतु अशुभ जुक्ति गला नीच राशि गला तापर बाल्य अवस्था बा मृत अवस्था जदि 6 डिग्री रु कम आ 24 डिग्री रु अधिका होती ताहले केतु दुर्बल अछंती बोली आमे कहि परिबा। तेणु दुर्बल अछंती बोली आमे तांको कहि परिबा। तापर आउरी गोटे कथा होची बंधुगण देखंतु जदि शत्रुर नक्षत्र थांती तांकर शत्रु किए किए रवि चंद्र मंगल आउ बृहस्पति जदि एई मानक नक्षत्र थांती केतु ताहले जानिबे केतु भल स्थिति रे नाहंती दुर्बल होइकिरी अछंती। आ षड़ बल रे दुर्बल होइतिबे 16 वर्ग कुंडली रे नीचरे थिबे पीड़ित थिबे शत्रुंक सांगरे थिबे ताहले से दुर्बल हो जाइछंती बोली आमे तांको कहिबा। केतु आम जातक रे तामाने भल स्थिति रे नाहंती बोली आमे जानि पारले। अच्छा ता एबे जानिबा जे केतु केउ केउ जिनिसर कारक होइतांती ताकू देखिबा। एक रे आध्यात्म्यर कारक बंधुगण मन रखंतु जेउठारू समस्त ज्ञान सरी जाइछि जेउठारे समस्त ज्ञान सरी जाई थाए सेउटू आध्यात्मिक ज्ञान आरंभ होता है मन रखंतु। तेणु संसार श्रेष्ठ ज्ञान होची आध्यात्मिक ज्ञान ईश्वर संबंधी ज्ञान। तेणु से आध्यात्मिकतार प्रतीक होउछंती केतु जा फल से मध्य मोक्ष कारक ग्रह होइथांती व्यक्ति विशेष को मोक्ष प्राप्ति हवा निर्वाण प्राप्ति हवा केतु दे दियंती। ताले बंधुगण देखंतु केड़े बड़ ग्रह केते कथा से मनीष को सर्वश्रेष्ठ जिनिस देउछ जेते बेले मनीष चाहंती हे प्रभु मते आपणकर आपण मते मोक्ष कर दियंतु। मोक्ष करिवार अर्थ होउची ये जन्म मृत्यु चक्ररु संपूर्ण भाव मुक्ति पाई जिबाटा आउ आपणकर पुनर्जन्म नाही सेई कारक ग्रह होउचंदी केतु। आउ विदेश यात्रार कारक मध्य विदेश यात्रा कारक आपन से विदेश नहीं जिबे किंतु विदेश रे दुख दे देबे आपन विदेश रे भलरे रही पारिबे नाही। राहुंक कथा अलगा अछि केतुंक कथा अलगा अछि। आपन विदेश रे जिबे आपन घर कथा सबले भाबुथिबे मोर बापा केमती रहिले माँ केमती रहिले भाई भौणी केमती रहिले स्त्री केमती रहिले यही भली कथा गुड़िक आपन भाबी करी आपन मनटी दुख हुए जा फल रे आपन बेसी दिन विदेश रे रही पारंती नाही आ घर को फेरी आसती आ सेठी आपन परमानेंट सेटलमेंट हेई पारे नाही। अच्छा तापर बंधुगण देखंतु हाँ ताहले विदेश यात्रार कारक होइथांती। आउ तापर कौन होता है ना प्रकृत रे जो मानकर केतु दुर्बल थांती से माने तर्क वितर्क जेतेबेले करंती हारी जाती से माने जीति पारंती नाही। आउ से मानक जदि केतु खराब स्थिति रे थांती से माने पूजा पाठ करिवारे कि कोनोसी आध्यात्मिक ज्ञान कथा से माने आलोचना करंती नाही कि कौनसी पूजा पाठरे से माने विश्वास करती नहीं ठाकुर को विश्वास करती किंतु पूजा पाठरे से माने विश्वास करती नहीं जोटा कि केतु दे दियंती। अच्छा तापर देखंतु केतु होउछंती अजाईंकर कारक। अजाई अर्थ आपणकर मांकर बापा आ माँ से हेले अजाई। तेणु अजाईंकर कारक जो मानकर केतु भल स्थिति रे थांती से माने तांकर अजाईंक ठारू बहुत स्नेह श्रद्धा पाई थांती बहुत सुख सुविधा मध्य पाई थांती। किंतु केतु जदि खराब स्थिति रे थांती ताले से अजाई से जन्म होला बेलू को अजाई मनकर मरी जाइछंती कि तांको ठारू ए माने दूरेई रहउछंती तांको संस्पर्श रे केबे आसुनांती कि जदि बा थिबे अजाई भी सेतिकी शिकेइबा लोक हेई नथिबे कि भल कथा शिकेइबा लोक भी हेई नथिबे एई बळी से माने असुविधाटा भोगंती। आ केतु होउछंती धूमपानर कारक बीड़ी सिगरेट अन्य निशा मद
এইଭଳିଆ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର କାରକ ହେଉଛନ୍ତି କେତୁ। କେତୁ ଯଦି ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଖରାପ ସାଙ୍ଗ କରେଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା ଏ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା, ରାହୁ ବି ଦେଇଦିଅନ୍ତି କେତୁ ବି ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରିକି ଗଲେ, ଆପଣ ମନ ଖୁସିରେ ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାଟରେ କେଉଁଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେଣି। ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଅନ୍ତି, ତା ମାନେ ଗାଡ଼ି ମଟରରୁ ପଡ଼ିଯିବା, କୌଣସି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ ଲାଗିବା। ଆଉ ଯଦି କେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ମିଶିକିରି ରହିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କୁକୁର ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଭାରି ଭୟ ଥାଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଯିବା, ଯେବେ ହେଲେ ବି ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସକ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରତି ଆପଣ ବହୁତ ସାବଧାନ ହେଇଥିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କେତୁ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି, ରାହୁ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରତି ଆପଣ ବହୁତ ସାବଧାନ ହେଇଥିବେ। ଆଉ ବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ରୋଗ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଅନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟତଃ କ୍ୟାନ୍ସର, ନିମୋନିଆ, କାଶ, ଆଉ କାନକୁ କମ୍ ଶୁଭେ, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ବେମାରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଅନ୍ତି କେତୁ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, କେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟର କାରକ। ବୈରାଗ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପିନ୍ଧିବାରେ ରୁଚି ନାହିଁ, ଖାଇବାରେ ରୁଚି ନାହିଁ, ବୁଲିବାରେ ରୁଚି ନାହିଁ, ବୈରାଗ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବେ। ଘର ପ୍ରତି ଆପଣ ଘରଠାରୁ ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବେ, କୌଣସି ନିକାଞ୍ଚନ ଜାଗାରେ ଯାଇକରି ରହିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆପଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ବୈରାଗ୍ୟର କାରଣ ହେଇଥାନ୍ତି କେତୁ। ଆଉ କେତୁ ମଧ୍ୟ ଗୂଢ଼ ଜ୍ଞାନର କାରକ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଆମର ଅଛି, ଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଜ୍ୟୋତିଷ, ଏହି ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ିକର ଆପଣ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଫଳ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଫଳ କ'ଣ ନା, ଯଦି ଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତି କେତୁ ମିଶିକିରି ଅଛନ୍ତି, ତାମାନେ କେତୁ ଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କେତୁ ଯଦି ପଞ୍ଚମାଧିପତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିରି ରହିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ କିଛି ଭଲ କର୍ମ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏ ଜନ୍ମରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଭଲ ଜୀବନର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି 10-15ଟା ଗାଡ଼ି ଥିବ, 10 ତାଲା କୋଠା ଗୋଟିଏ କରିଥିବେ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କରିଥିବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ପରିବାରରେ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥାଟିଏ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଗଲା, କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକାରଟି କ'ଣ କରିବେ? ଇଏ ହେଲା ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷଟିଏ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ, କେତୁ ଯେଉଁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ମନେକର କେତୁ ଏଇ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, କେତୁ ଏଇ ଘରେ ରହିଲେ, ସେ ଗୃହ ମାଲିକ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି? ସେ ଗୃହ ମାଲିକ ମନେକର, ଆଚ୍ଛା, ଏ ଘରର ମାଲିକ ହେଲେ ଶୁକ୍ର, ଶୁକ୍ର ମନେକର ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ନୀଚ ରାଶିରେ ଶୁକ୍ର ଅଛନ୍ତି, କି ଶୁକ୍ର ଶତ୍ରୁ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରାଶିରେ, ରବିଙ୍କ ରାଶିରେ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ରାଶିରେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କେତୁ ସେଠି ଅଶୁଭ ଫଳଟିଏ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସେ ଗୃହ ମାଲିକ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କେତୁ ସେତେ ଖରାପ ଫଳ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ଆସିଗଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ତାର ପ୍ରତିକାରଟି କ'ଣ କରିବା? କେତୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଟି ଜପ କରିବେ, ଓଂ ହ୍ରିଂ କେତବେ ନମଃ ବା ଓଂ କେ କେତବେ ନମଃ ଜପ କରିପାରିବେ। ଆଉ କେତୁଙ୍କର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଭୈରବ ଦେବତା, ଭୈରବ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗଣପତି ପୂଜନ ବି କରିପାରିବେ, ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ। ଯେଉଁ ଗଣେଶଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦାନ୍ତ ଥିବ, ସେଇ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଦାନ୍ତ ଥିବ ଗୋଟିଏ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିକିଆ ଦାନ୍ତ ଥିବ, ଆପଣ ସେଇଭଳିଆ ଗଣେଶଙ୍କ ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିକରି ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ, ତାହେଲେ କେତୁ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଆଉ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ କିଛି ମିଠା ଜିନିଷ ପକାଇଦେବେ, ଚିନି ହେଉ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ମିଠା ଜିନିଷ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ପକାଇଦେବେ, ତା ମାନେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ? ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବେ, ଅଟାକୁ ଚକଟି କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳି ତିଆରି କରି
ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ପାଣିରେ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ କେତୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ବୁଧବାର ହେଉ ବା ଶନିବାର ହେଉ ଦାନ କରିବେ। ଯଦି ଅଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି କେତୁ, ତାଙ୍କୁ ଦାନ କରିବେ। କ'ଣ ଦାନ କରିବେ ନା କଳା ତେଲ, ଲୁହା, କମ୍ବଳ ଏଇଭଳି ଜିନିଷ ଦାନ କରିପାରିବେ। କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରିବେ ବା ହନୁମାନଙ୍କର ଚାଳିଶା ପାଠ କରିପାରିବେ। ବୁଧ ଶନିବାର ହେଉ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି କେତୁ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିକରି ଡିଗ୍ରୀ ୱାଇଜ୍ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି, 6 ଡିଗ୍ରୀରୁ 0 ଡିଗ୍ରୀ କି 24ରୁ 30 ଭିତରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରତ୍ନଟି ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ସେ ରତ୍ନଟିର ନାମ ହେଉଛି କ୍ୟାଟ୍ ଆଏ। ସେ ରତ୍ନଟିକୁ ଆପଣ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ରତ୍ନ ଧାରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇକରି ଆପଣ ରତ୍ନଟି ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ହଉ, ଏତିକିରେ ରହିଲି ବନ୍ଧୁଗଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।